चुआ पूरा लगी पड़ा ये अनिल आई अरे अरे हाय एवरीवन वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गाइस आज ब्लॉग लेट बनाऊँ एबे टाइम है आमर 10:30 आउ मुझे ब्लॉग स्टार्ट कर कहीं आज संडे थिला आज ये बेसी क्राउड थिला होटेल रे वीडियो स्टार्ट कर चलो से अनिल आउ बबलू अनिल आई सब बसंती पाखु जा केमती कौन सब हालचाल देखिए चलते ए जा अनिल पाखक अरे अरे ये कौन चलची अरे 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 ये कौन चलची हाँ कौन डीप्स मार कौन बड़ी बड़ी गाड़ी ना कौन रे कंपटीशन लग गया कौन कहू कंपटीशन लग गया हम तीन जन जे जेतरा जो जे रहइबो से जितबो एबे रात रे कंपटीशन करिया डीप्स मारा मारी अरे अरे डीप्स मारी पाना ना मोर बेसी मारी पारिनी 5टा 6टा तेरे कौन चैलेंज करियो आ तू को मार दू हां मूवी से मारिया चलो तलियो अनिले अछन के जेतरा मार दे हां जे दिबो तू केतरा मारी पारू छुआ कहि पेरिन जेतरा मार के दिबी हां लास्ट टाइम देखे चेष्टा करबी लास्ट एले के लागे 3 जण हां मु भाई मु ताइरे भागीदार नहीं भाई मु आई एम सॉरी बाबू हेउची ताले गुडी करियो एडी एडी तीन जन हो ताले नो ना पोजीशन नहीं हो तार चार कथा नला गोटे कोन अरे इन सीधा सीधा रहो ना कोन एमिति ओला लाइसो रहो याडे और अनिल आई गोटे साइड चुआ गोटे साइड योडे बा ट्रायंगल हेला रहि जाओ आ मु 1 2 बोले स्टार्ट करियो हैला 1 2 3 गो ए पापा चुआ पूरा लगी पड़ा ये अनिल आई अरे 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 कौन है रे कौन सो 4-5टा रे मोटा पिलाटा मारी बम्बे ए देखो चुआ देख के मारदलानी तुम पतला पिलाटा हो 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 ओ ओ ओ कौन ले तुम बाहर बोलो हो गया आ एति के तुम कोदला चैलेंज करिया आली ए तुंगा मारी चुआ ए कोन योगा कलु ना केतुटा ना म 30 गुडी हबो ती ए ना संगे संगे 25 टा देखो गाइस चुआर मुंह पूरा नाली पडियालनी हो चला आउ तर फास्ट और तुम वाला मारो मु गणु जे डबल चैंपियन डबल ला हो ना हेलानी आदर ओली को एडी प्राइड बाय डबल चैंपियन करी पर स्टार्ट करे हां तमे जण पोजीशन नियो हो हाथ ना पाए हेलानी 1 2 3 डबल चैंपियन रेडी स्टार्ट ए ओनली तू काउंट करे नाक तळକୁ लागियो नाक तळु लागियो ए बाप सूर्य नमस्कार पकैदिले अनिल आइबे आ ना अंटा कोन भागियोला एले चुआ कोन विन 13 टा आगुर पछेसी ए कोन तू कहलु कोन एति रे तमे हालिया गेलो एई बापा इडो स्टार्ट हेला आईडी नार मोर बहुत कांदोडा जाले लास्ट डे रहली कि नहीं हां चुआ तो रोइला के विनर होला मैं विनर कौन अनले तमे कौन पूरा बॉडी बॉडी काढ़ी तमे कौन 4-5टा रे पूरा हार मानि गेलो बॉडी पतला होने जाके मारी आ तू केतो पतला हो आ पक्का ताले कोई दिबे मारन एटा तो पूछ डिप्स माइले सिने पता खाया पिया कम चुआ गोटे कथा कहला चुआ गोटे कथा कहला रेडी अरे भाई ने बोला कर लेगा तो कर लेगा जा से मक्कर मीठा से चाटा खाई दे मथुरा मीठा 4टा दबे खाई दे खाई दी गोटे खाई दीछु आगे खाई देलु मु खाई दे हम सॉरी लानी भलो नथला मु खाई तो जमा सेदे साल देले खाई दी एले ऑनलाइन तमे किन हारि गेलो मु हांडे खाई दे पूरा हां हांडे हांडे देहर ऊपर टे प्रोटीन फटाणी खो कोतरा मु उधर रुला ना पाटरे प्रोटीन पकई जाओ हेई था हेलानी कोन देखे एले चुआ जीत गेला का चुआ बॉडीटा कालुडी से टांगल टे एक्सरसाइज होटे हम काटी का बटा कानु टिके अरे पतला पिलाटा ना इंदु टेकी फिगड़ दे हे जो
ଟେକି ପକଡ଼ି ଆଉ ଟେକି ତତେ ମୁଁ ଟେକି ତତେ ଏମିତି ଟେକିବି ତାକୁ ଟିକେ ଦେବୁ ଟେକିଦେବି ଟେକିଦେବି ଯେମିତି ଛାତି ଯେଠି ଲାଗିବ ମରଟା ଯେମିତି ଛାତି ଯେ ଲାଗିବ ମାନେ କେମିତି ଟେକିବି ଟେକିବ ବା ହଁ ଏମିତି ତ ଏମିତି ସିଧା 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 ନୁହଁ ଏମିତି ଧରିବ ମୁଁ ଏମିତି ଶୋଇ ହଁ ଏମିତି ଧରିବି ତ? ଛାତିରେ ଲଗେଇବା ଏମିତି ତ ହଁ ଏଇଭଳିଆ ଟେକିପାରିବି ସବୁ ଆସିଲୁ ଏ ଯୋଉ ଆସ ଯଦି ନ ଟେକିବେ ଟେକିଦେବି ଆଉ ନାଇଁ ହଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ବାଦ ପଡ଼ିବ ନା ଆଉ ଯଦି ନ ଟେକି ପାରିଲ ନ ଟେକିଲେ ଯଦି ନ ଟେକିଲେ? ଶୋଇବି ନା ନଦେଲେ ସାଲେରୀ ହେଲେ କ'ଣ ନବୁ ଆଉ ସାଲେରୀ ତ ଆସିଲେ ଆଉ। କେତେଟା ନ ହଉ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଶୋଉଛି ସେଇଟା ଟେକି ମୋତେ ଡିପ୍ସ ମାରିବ କୋଉଠି ଏଇଠି ଶୋଇକିରି ସେ ମୋତେ ଉଠେଇ ନେଇକି ମାରିବ ନା ଏଇଠୁ ତ ସେଇଠି ଉଠି ଶୋଇବି ମୁଁ ପେନ୍ ଏଇଠୁ ସେ ଟେକି ଦଉନି କି ଟିକେ ଅନୁ ଶୋଇବିନୁ ତୁ ସେମିତି ଛିଡ଼ା ହବୁ ମୁଁ ତ ଟେକିଦେବି ମସିନ୍ ଟେକି ଦଉ ନହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଆସେ କ'ଣ ମତେ କ'ଣ ମାଗଣା ସିସି ବେଡ଼ାରେ ଦେଖୁନ ଟିକେ ତୋର ନା ଆମର ସିସ୍ପେକ୍ଟ କାଇଁ କାଇଁ ନା ଆମର ସିସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଖାଡ଼ି ସିସି ବେଡ଼ା କି ତାର ବାହାରେ ସିସ୍ପେକ୍ଟ ଓକେ ଓକେ ରେଡି ଏଇଠୁ କ'ଣ ଶୋଇ ଆରେ ଶୋଉଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ତ ସେଇଠୁ ଆগে ଟେକି ଦେବ ତତେ ହଁ ସେମିତି ନୁହଁ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ପୁରା ଏମିତି ଯେ ଛାତି तेरे नाम प्यार आता है हाँ ଏଇଥର ଫିଜିକ୍ସ ଦି ହାତରେ ଏମିତି ମାରିସ୍ ଏଇଠିକି ଲାଗିବ ପୁଣି ହେଇଯିବ କ'ଣଟା ତ ପାଟିଟା ନା ଏ ଛାତିଟା 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 ଏଇଠି ଲାଗିବ ଯେମିତି ବାଜିବ। ହଁ, ଛାତିଟା ବାଜିବ ଆଉ ତୋ ଛାତିଟା ଏଇଠି ବାଜିବ ହୁଁ। ଆଉ କାରଣ ଶହେ ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଶହେ ଟଙ୍କା ନୁହଁ 200 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା ଏ ତାରୁ 100 ଟଙ୍କା ମତେ ଦେଇଦେବ ଗରିବ ପିଲା ଆଉ ଏଠି ଦେଇଦେବ 100 ଟଙ୍କା ମତେ। ହଉ। ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଓକେ ଚୁଆଟା ପତଳା ଟେକି ଦେବ ଆରାମସେ ଓକେ ହଁ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସୁନ ସେଣ୍ଟର ଏଇଠି କେମିତି ଟେକି ହବ କହିଲୁ ସେ କହୁଛି ଛାତିଟା ଲାଗେ ଛାତିଟା କେମିତି ଲାଗେ ସେ ସେମିତି ରହିଲା ହଁ ତୁ ଆଡ଼ୁଆ ହେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଡୁ ଆଇକି ରହିବ ନା ହୁଁ। ବଙ୍କା ଆଉ ତୋ ବଙ୍କା। ମୁହଁଟା ଏଇପଟୁ ରହିବ ଆଉ ଖାଉ ସେ କଣ୍ଢେଇ ଷ୍ଟାଇଲ ମୁଁ ରହିବି ଡରିଗଲେ କାଳେ ମୁଁ ମାଟି ଚୋରି ପଡ଼ିଛି କମାଉ ପଳେଇବ ନା କୁମାଉ ପଳେଇବ ଆରେ ଯୋଉ ତ ସିସିବେଟା ଦେଖାରେ ଟିକେ କ'ଣ ଡିପ୍ ଛାତିଟା ବାହାର ଫିକ୍ସ ପ୍ୟାର ନା ମୋର ସିସ୍ପେକ୍ଟ ନା ବସ ଛାତିଟା କମନ୍ କମନ୍ ଏ ନାଇଁ ଛାତିଟା ଏମିତି କାଢିକି ଦେଖିବ ଟିକେ ରହ ଇଏ କାଇଁ ମୁଁ ଧରେ ଏ ବେଲୁନ ଛୋଟ ପିଲା ଓକେ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ଭୁଲିବେନି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଏ